কাগজ মংখা ini je 24 বছরের যে মজা কাইসা ব কাইসা খাদ্যশিব খাইজাক এক্সপিরিয়েন্সও খাইজাক তাই প্রায় 14 লাখ খাই কাইসা দিনে খরচা kage tini ngo salary tonja financial matter to kesa nini kogoi tini kokhaino rugino masmeka tar mane tini ni nong ni mondol ni high level ni hoite phun mane yagulo no nong tini 50 secretary no yakar hor khaija obo haino kaisa masung khaple kiron 48 koromshara mono adi block by khobjak tichinsara bc kami hamkaini samung phaimani secretary ni thane sisab maya ange talar laikha amchani lukro talar mani soti thamchini bisingguno bjp ni mondol president talar mani no prosaina de hne shahar mani by bc ni secretary ni rodi mohan tirprano fyogir laikha koke haise tabo lukro ni shumukhe mondol president by bc secretary ni bisingtui halok tongai da atikhlai fyogir hne shahre manok laikha lukrong ni samungke PDF ni fani rang rok kaisa samung phanok khaya baide bahai asur rang subjama kalakya gram sabha khaya baide bahai khlai gram sabha ni mungui rang tisai chakhna sungajak tongkusang lukura পঞ্চায় কাইসা সিনি সেক্রেটারি পঞ্চায় সচিব অনেক দুর্নীতি খাই টংখা দুর্নীতি হিংসামতায় হাই কাইসা নিনি পিডিএফ ফান্ডনি রাং যেমন দুর্গা পূজানি কাইসা পূজানি যে কাম 2 কোপন খালাই अब যে 1024 মিনিট টং মানি প্রায় 2-300 জনা পেরেন্ট মানজাক বাকি মায়া অনলে কাইসা জনগণ নুঙ্গই মানখানা কাইসা যত নুঙ্গইনো সেক্রেটারি জবাব লামানি সেক্রেটারি কোনো জবাব তোনানি মতনিয়া প্লাস ইনকে নিনি আর কাইসা পিডিএফ ফান্ডনিবো অনেক রাঙাव তাহাকে 900 অংজাক প্রায় এই যে কাগজ নক নংখানা এই যে কাগজ এবং অংখা দিনি যে 23-24 বছরনি যে মজা কাইসা ব কাইসা খাদ্যশিব খাইজাক এক্সপিরিয়েন্সও খাইজাক তাহাই প্রায় 14 লাখ খাই কাইসা দিনি খরচ অংজাক ও খরচনি বাগৈ जों কাইসা এই যে জনগণ ফাইयै কাইসা বনা প্রশ্ন খাইফে মানে বিসিংতৈ দিও সিডি সেক্রেটারি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি যে কোনো কাইসা মানে প্রশ্ন ন জবাব রনানি মতন লিয়া ইকা অব কাইসা গইন যে সিনি যে নংগৈ মানখানা অবরক যত কাইসা বড় মানে পঞ্চায়েত অফিসও কাইসা অন্তত তালা রকই মারতন করা লাহা ইকা অবনাং কাইসা নক মিডিয়ানি বাসা কাং নাং কইনা মুসুবো নাই দিও তাহাই সিনি बिसिं बासांरंनि बर' रंखाय जोंबाय जोंफुं अबदाहायके थकक जालायो अवन बागै कायसा दामा हिनै सानाय बरं बिनि बासानलाय जों कायसा हिन्नासे 12 गारि निजेरबे से अबदाहायके थकय जालायो हिंकाय निजेरा अबदाहायके जों ब जागा दं कायसा जों जतनो वानसयनेलदि ब बिसि ब ब्लक खबजागो अम मनो आदि ब्लक खबजागो कायसा म टिचिं सारा बिसि सेक्रेटारिनि मुंखाय रेडी महन्तिफोरा नरक टाबुगले तामनाय जों टाबुनायो जे कायसा ब अबहाय जे बिनि जे पेन्डिं काम दं मानि एफएफसि नि अंथं पीडीएफ नि अंथं अब कायसा ब काम कमप्लीट खियै सिनि कायसा पन्चायना हामक्रायनायो जों जे ब काम कमप्लीट खायथं आखायसे जों बनो कायसा माने ताहिनै सानाय कायसा बनो जों काम संनाय गेताबो जेमन बनबा जों जे सबैतन तनखा माने सिनि जे जनगण सिनि पन्चायतनि जे पाब्लिक दं मानि तालारि तनखाता तालारि तनखा हिंकाय अब कायसा सिनि हाय अथरिटी दंनाय बिनिबो दंनाय सिनि जे मनो आदि ब्लकनि भिडिअ फायै कायसा सिनि बासाखाङाव कायसा सवाल रना बागै जों कायसा सिनि जे प्रश्न न जनगणनि जे प्रश्न न जवाब रना बागै जों कायसा बिदुन थानि जों कयमुं दङ ब अति सतत फायै जोंबाय सिनि जे मनोनि आदि ब्लकनि जे सात भिडिअ सात ब फायै क्या सिनि जनगणनि बासाखाङाव जों जतन कायसा सागा के मेडियानि बासाखां तैखि जे मेडियानि हयतेके सागै जों कायसा बनो कयमुं खायो abo norok nongni bisini rang no noisoi khayoni je norok saima mani bahaike saimanka जों अब कायसा आरामदे কোনো জায়গা কাম যে যেমন ওয়াটার ট্যাঙ্ক যেমন অঙ্গনাবাড়ি যে কিচেন সেট রিপেয়ারিং খাইজিয়া अब कायसा जों जे হয়তো आं सिआइ मानो যারা सिनाय बरक जोंनो जे साखा दाबोथ' अनलाइननि जुग जेमन मेडियानि जुग जतन अब जों कायसा मबाइल रग नायनो जों मानय कायसा ति खालाय हे महाय जे नग मेडियान बासाखा मो कायसा रमदि हे महाय कागज जों ति खालायका अनलाइननि माध्यमे ब
कम्पिउटार माइदमे खेथि खालामनो जों कायसा नों थानि कयमु जों कायसा साइमांखा अनबायनो सेक्रेटारि जों कायसा रमदि हिन ताला रगै जनगण कायसा ताबुक स्टुडियो तने रखा बो रां रनो नयसय खाइजामानि नं नजर नयसय अंखा एमन जे टीडीएफ एफसीसी फान्ड যেমন 15 ফাইন্যান্স কমিশন ইনকাই রমদি আরো গ্রাম সভা স্পেশাল গ্রাম সভা খাইব প্রতিটি মাসে একটা গ্রাম সভা খাইও কিন্তু জনগণ কোনো করই হয়তো বিনি যে রেজিস্টার নাইদি কোনো জনগণ আর 6 সাকর খাইয়া হয়তো 2 নাম্বার দেখাই 1 নাম্বার দেখাইনো 6 রক রক বতনই মানানো অবতাহে প্রতিটি মাসেও 20000 25000 অবতাহে রাং 30 সাকর বসুক রাং মালি রগনি করপশন খনাरो अब प्राय जों जे हिसाब खाइमानि जों जे माने जे एक्सपेंडिचार এবং ডাইরেক্ট ফান্ড দিছে যে সেক্রেটারি খাইমানি অবকাইসা প্রায় 15 লাখ সামথিং তে কেসা নিনি কগই তিনি নিনি কক থাইনো রগিনো মাসংনাইকা তার মানে তিনি নংনি মন্ডলনি হাই লেভেলনি হইতে ফুন ফাইমানি ইয়াগুলো নং তিনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ন ইয়াকার হর হাইদা অবহাইনো কাইসা মাসুং খাপলে কারণ বো কাইসা পাটিংনা হাইকমান তাছাড়া রমদি সিং যে নো কাইসা পাতিখিনি তো মানিবা কাইসা পাতিনি নির্দেশও মাসলে কোনো সময় কারণ বগত গ্রামনি বাইনো নাইও কারণ পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ন হতারকে রমদি নং বুতং নারাতান তো जोंबो খাইয়া ববো খার নাম সুগিয়া কারণ পঞ্চায়েত সেক্রেটারি যেহেতু কাম খাইনানি বাগে ববো কাইসা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ন কাইসা সুযোগ মানে হাই মানে সুযোগ রগই সামুং গামকে খাইনানি বাগে পঞ্চায়েত অবতাহে ববো কাইসা মানে সুযোগ নং খাতলে রে লুকু রংনি আছে जोंजाल न মন্ডলনি হইতে কোনো সুলসং আগি নিজরাকে তাঙ্গি খালাই যাই আঙি তখন अब तो लोकरंगनि हयतेके जों जेता खाइतं माने न खाइ माने बिसंते दे पञ्चायत सेक्रेटारि से अब हाइ खायो इनके तो कुनो जोंबो तो कुनो खाइना करे इनका अबने तुइनो तिनि जों गथमलाय माने गतां वानसु जे पञ्चायत सेक्रेटारि बे मण्डल कुनो बिसिंति गुपन बाबे तंग हमने वार वानसु गुपनि बाबे तंग हेने तो वानसु गया तबे काइसा आं वानसु माने थांखा इनके काइसा रमदे जे कुनो बर्गनो चान्स बा सुजुग रनो नांगौ काइसा सुजुग रखा इनके बबो तो बिनि सामुं न खाइमानाय बेले हयतो बनता रमदि किनिसे माखाने हेनिबो तो मण्डल बो सामाया आंनि जेबो सामाया जे कुनो बरबब ताहाय सामाया हामबाय जतन बागे तिनि गो तालारि तनजाखा पहिला न बेलाय न हामबाय तिनि हिंके अमो भारतीय जनता पार्टीनि जनजाति जिउ मोर्चानि पखंगै अरनि जीएस र डेपुटेसन लेनानै बराव सिगाङाव आंनि हेड अफिसाव एप्लिकेसन जमा खालायगा आरो रेफारेन्स भिडिअ आनो सागा 28 तारिखआव डेपुटेसन दङ कक सारि आबागै तिनि कक साका एरपरे विभिन्न इस्यु फान्ड आन्ते कक सालायगा हेंके एक्चुअली फाइनेंशियल मैटर तो नागे जोंनो आरटीआई नि माध्यमे जों जत डिटेल्स अब जों प्लेस खाइजानाय बरनो साकाफोर बेटाबो थानानि पिएस नम्बर खाइखा और बगो सिगा आरटीआई खालायथु जोंनाबो डिटेल्स सारवाजा तो तै कयेकटा কক রগ আসাইকা আপনি প্রায় 10 লাখ মতন রগ ফানু 900 খাইকা তাই কাছে কক সামুং পেন্ডিং রগ সামুং তাম তাম রগ খাই জাকা সামুং খায়া বাদিনো আপনি রাং রগ থই জাকা আবো তুই তাম আবো কাই হায়া দো চিনি সিস্টেম দङ যেমন जों सिगां जेखुनु प्रजेक्ट नाहानान सिगां दो एस्टिमेट दङ वारडारि सिंगु एरपरे आरडी मेटेरियल जों बुकिं मा खायो जे लोकल मेटेरियल जों जे सांथों जतनो जों साप्लाइ अर्डारनि माध्यमे बेन्डरनि माध्यमे जों बुकिं मा खालायो आं जखन सामु स्टार्ट खालायो आप्रो जे दुकानदारं थों आरडी स्टोरं थों जों आबो नाहारे इमप्लिमेंट खालाय जागो सामु खालाय जागो हेंके इलेक्शन मोमेन्ट तो जों आप्रो 31 मास किछु खालाय माने जे खालायमा तो खालाय जाका जेटा किछु आंनि जे इलेक्शन एंगेज आबि सिंगनो जे मानसा तो खालाय दङ तावबो ताई दुइटानि आरडी मेटेरियल सिमिरां सारगो दङ आवबो इमिडिएट बिस्कामासिम चाइटकनाय अच्छा सर ओ जे सामं पेंडिंग नि तमनले आबो बसुं बुफुर रग वारकट अंक माने आबो बुफुर नि बिसिंग पाइदिना रग दङ माने आबो तो एक्चुअली नाइदे 31 मार्च जोंबो यां 31 तारिख नि बिसिंग क्लोज खाना ना होला ताराफोरा एस्टिमेट खालायो जों तबो इलेक्शन डिक्लेयारनि आगे जों आबो बुकिं खालाय तनिखा जे उमा तंखा बाकिनो जों इमिडिएट मास नि बिसिंग आं तिन बुस्तु केबर बेकक साका साव फाइग्रादि नि नाम अनलाइन एंट्री उमान करे मालदि सिबु खानके नोंताम खामखौ आं इमिडिएट पाइ पाइथागो अरनि लुकुरनो नोंताम कग्रै मथाका ब्रम
naborong saka ani je administration ni je babe guideline tongo nadi norok je oma hai online tabuk jotoni no nai man hai diba sina ni bagai jotoni odi gate ang borong saka nadi norok sei tu ka kaham korno ang as per rules ho RTI ni madhyame specific jotota ang khlaika ba next aram khlaine abo details ang di rinai mo bo bisi amangke cicing sara bisi cicing mo blog me andar mo blog ni andar Sarni ni sini. ani sinamong kay ready mo hujupura